लोकसभा चौंग मारेनि साल साख्लाइजाक माने यागुलो हास्तिनि जोतो थंरां हाफरनि बदल र कौपिर मंगनो खारगा हास्तिनि काइने आचुक थाइबोनो नरेंद्र मोदी ने रिनाने बागै साक्थारि सामं खलाइबिटंगो बीजेपी बदल सालका त्रिपुराव बातानि कृति सिंह देबर मानो सपोर्ट खलाइमानि बिसिंतै कक्ति सालो कदमतला युवा मोर्चानि लुवाइजिमं बाय कदमतला स्कुलनि ग्राउन्ड काइसा पान्डा संसाजाखा आसामनि पान्डावो खुखवा अंगै मानजाखा विशाल गौरनि एमएलए एबा हास्तिनि युवा मोर्चानि प्रेसिडेन्ट सुशांत देव बनकारिबो मानजाखा युवा मोर्चानि प्रेसिडेन्ट Charmano Kobe Kubane Adong Shongro. Finally, Loksabha Chong Marivo Yuva Morsano Table Krak Klaina Bagana Ashale Panda Songsazaka, Ashale Pandawo, Gognargan Tangai, Prodes Yuva Morsani President, Shushanto Deb Shaka. Finally, Loksabha Chong Marine Bishinte, Montre Vokrok, Norendro Modena Koplai, Klaiwe, Montre Vokrok Snamnani, Musukzago, Hakotani Joto Lukrok. Avoni Bagano Yuva Morsani Joto Sifai Rock, Joto Burdo, Kendro, Te. हास्ते हाफाउने जोतो प्रोजेक्ट रोनतबे कफिरेटंगो आवनि लगेवा कदमतला विधानसभा केन्द्र ने लुकोरक्न शाखा 2018 ते 2023 बिसिने विधानसभा चौंग मारिवा बीजेपी ने कप्लाई खलाया ओ केन्द्र ने बोरक्र फियाबा लोकसभा चौंग मारिवा जेतैखे फानो बीजेपी ने बाताइनाइनो गबांमा भोट जिउबै कप्लाई खलाया न हनै खाखलाई खाबो मोदी जी के जন্য আমরা আরো বেশি পরিমাণ ভোট দিয়ে আমরা আগামী লোকসভা নির্বাচনে আমরা ওনাকে যেন প্রধানমন্ত্রী আসনে বসাতে পারি সেই লক্ষ্যে এই রাজ্যের প্রত্যেকটা বিধানসভাতে যুব মোর্চার কার্যক্রম চলছে আমরা লক্ষ্য করেছি 2018 নির্বাচনে এবং 2023 এর নির্বাচনে আমরা কুত্তি কদমতলার যারা সাধারণ নাগরিক আছি আমরা কিন্তু একটা ভুল করেছি আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীকে আমরা এই এলাকা থেকে জিতাতে পারিনি আমরা যে ভুলটা 23 এবং 18 তে করেছি সেই ভুলটার পুনরাবৃত্তি যেন 2024 এর লোকসভা নির্বাচনে না হয় সেই আশা প্রত্যাশাটুকু আপনাদের সকলের কাছে থাকবে আসলে পান্দাবো 174 बोतास रोकुवने बदल याकारे बीजेपी बदलनि बाना रंफाइ बाइका बरनो बदलनि बाना याफरै लामसगै नाहारका बदलनि अजामा सं ब्युरो रिपोर्ट कखरा।